ବର୍ଷା ଖୋଲିଦେଲା ଦୁର୍ନୀତିର ଗୁମର। କଟକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ବ୍ଲକ ଗୋପୀନାଥପୁରଠାରେ ପୋନ୍ଦୋଳ ଶାଖା କେନାଲ କାମରେ ମହା ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି। ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଶାଖା କେନାଲରେ କଂକ୍ରିଟ ଲାଇନିଂ କାମ ଚାଲିଛି। ଏଥିପାଇଁ 6 କୋଟି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ବି ଆସିଛି। 10 ଦିନ ତଳେ କାମ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ଏହା ଧୋଇ ଯାଇଛି, ଯାହା କେନାଲ କାମରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ପୁନ୍ଦାଳ ଶାଖା କେନାଲରେ ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଅନ୍ୟପଟରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଫଳକରେ ଅଟକଳ ଲେଖା ନଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଫଳକରେ ଅଟକଳ ଲେଖା ହେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ତେବେ ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେଉଥିବା ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରୁ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହେବ ବୋଲି, କେନାଲରେ କଂକ୍ରିଟ ଲାଇନିଂ କାମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେବ ବୋଲି ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। पानी सुविधार सहजरे सरल भाव में पानी पाइबे से उद्देश्य जो कम होता आज से कम भितर देखुचु काली गोटे दिन में गोटे वर्षा ये भाया ढल गोटे वर्षा धोई जाइए। आपण मैंने निजे वीडियोग्राफी करूँ गोटे गोटे जगार एमती ढल से जगार गोड़ी ना केवल जरी देखा आमर दाबी रोचे ये कौन ना ये विभाग जेई आसतु एक्जिन ऑफिसर आसतु यू आसतु ये संपूर्ण काम जे पर्यंत आज पर्यंत जी कम हो सब जगह कम जांच करा जाऊ तापर ये कम हो आम माने सामना को आसी नथिला काली राति वर्षा हवा जोगु सबू एते निम्नमानर काम होइछि जा फले आमे जान नथलु। वर्षा हबारु आमे जानलु जिनसटा सब फाटिकी क्राक ହେଇକି सब भुसुड़ी जाइछि। माने बहुत ए सब जिनसटा परखिबा होउछि जेई रो काम आमे ग्रामवासी सेतिरे कोन आमे जानचु केते मोटेई दिया हबो केते इंचर ढळई दिया हबो से विषय रे हमकु अभिज्ञता नाही। आमे दाबी करचु कामटा जेंति हमर भलो भाबरे हबा दकारे जेति कि तार हबा कथा सेमती हबु टोटाले ढळई जो दिया है ढळई तोड़ा जाऊ। ये 30 मीटर पाखापाखि वर्षा जो पानी पशि भर बाहर गला पर देखू तदंत कर कौन कर पतला कम जदिव नु मुझे देखी कौन है देखला जांच तो कर कौन कर एक्टिवेशन करूँ कम करके जाऊना ना कम तो ये अच्छा जहाँ भी क्लीयर करूँ।